Klumka, Jotono Lamshoko Chumui Divini Salsa Jorani Koktwma, Genarok Shamanasang Salsa Jorani Koktwma, Salsa, Tamata Monka Abonote Shalayo, Gang Opona Deborma Tui Fakatini and Nakoma Koktwma. Hajingasang, Puila Koktwma Bukagotan. Strang Shalo, Shipahajala Hankoni, Bistram Gons Agriculture Department of Katal Habanok Jati Katharmoshung America, Deputy CM Jishnu Deborma. Bono Karibaro Hamanjaka Agriculture Department Montri, Pronojit Singha Roy, Golagati Chongbare Amchani MLM Birendra Kishore Deborma. O Pandani Bishintoi Amchani Khedokai Chana Lukurongni Bishingo, Shoka Deparka Deputy CM, Financial Khedokai Chana Rogni, Bahike Hamkrai Kaiman, Abrote Shaka Deputy CM. সংগ্রামের শেষটা আমরা বললাম বেশি আর বহু প্রকল্প আমরা শুরু করাইছি আমি অর্থমন্ত্রী আমাদের ফাইল আছে এসপিএ এটা বানিয়েছিল এসপিএ সেটার মাধ্যমে 10 কোটি টাকার প্রজেক্ট অর্থ কোথায় 1 কোটি টাকা লেগেছে আর বাকি কোথা থেকে আসবে 20 কোটি টাকার প্রজেক্ট অর্থ আছে কত 2 কোটি টাকা দিয়েছে বাকি কোথা থেকে আসছে হয়তো ইলেকশনের তাগিদে করেছে ইলেকশন সময় ফলক লাগানোর খুব তাগিদ ছিল এইসব কাজ আমরা শেষ করছি আর যখন করছি তারপর আবার বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে আগের কাজ কি করে আগের কাজ হবে এই সরকারের উপর চাপ অনেক বেশি আমরা এসছি 3.5 বছর হয়েছে 1.5 বছরের বেশি তো চলে গেল কোভিড আছে বলে কাম আমরা বন্ধ করিনি এই তো অফিস উদ্বোধন হচ্ছে মশরুম বীজের উৎপাদন কেন্দ্র হচ্ছে আর বিশেষ করে এগ্রিকালচারে আমরা টপ প্রায়োরিটি Pada 19 Agustus ni Shala Bubagara Bikram Kishore Manikoni Phil Rachi Tham Achema Shalorgai Srang Shalor TT Edison Hapang ni Bukhatoi Tang Batang Harjaka Koktwma Thumnai Rogno Shaikanarika TT Edison CEM Majang Pono Chandra Jomatia Shangrong Shalor Bubagara ni Achema Shalorgai Hastini Juda Thayo Dal Bidal Pandani Bishinti Palai Jangnai Yangos Halthang Junni Jotoni Shai Panda Kotor Ngai Khumulungo Bubagara ni Achema Shalorgai Football Badalai Mungbo Narakjaka Getting Bonam with the Kaline, Borom Line, Hohom Dodon Bisinte, the Prahastin in Joto Lukuro, no point any Musuchini, John White, Maharaja Bill Bikram, as I manage Hal Palai Tongo, as I got Tangi Manjak by the table Chini or Homeland Ghana Guinea area, Tonai West Juni, Joto Tonai Joto, the Brasalo Corona, and Koinani Musugu, Niro Chini or Maharaja Bill Bikram. Ani motifus kang watching o panda kotor mau pai manjak phebedi dei buchini TFL Tripura Football League Maharaja Bir Bikram Asaima Salno Rugui Chung Khana ni bisingo ne total chini 33 ta team tongo 33 ta team ni bisingo khana 8 ta 10 ta mahai match starting nai Maharaja Asaima ni Salno Rugui Nene John Wise Thung Jaga John on Thung District on Kanang 9, Gomti District 9, Chao District 9, Nene North District 9, Dolai District 9, Unokoti District 9, Thung Jaga on Kanani Bising on Chini football bus Jangi Tanzanai. We allow us in press meet in Bisinti Chaklai Roka, Nene Tripura Football League Boma Haina. Some Chini Maharaja Bikrona Tay Bur. The next generation pioneer no boni itihas boni laibuma te boni wan somung boni sriti boni je samung tangui thangmani no sung joto ti prasa lokuro no sirona ni musu sung siroi man kha hingke chi chini ti prasa ni next generation no bu haine chini itihas no boram rogoi future ni bagoi chung wan somna ni lama phaine sung itihas kore hingke chini laibuma kore hingke chini future bu kore Sung present o Jemon Tongtui, pass no Musung respect Kainani Nam. Hanibangoi Chung, Chini Edisi Hapang Bubagrani Chakthar Mumbai, Sung Buskangos Chiniti Prasano, different angle Nishimi Sung Sasalama, Talangani Bagui, they Cinemungrona and Bagui Chung Saktaritum. Jotono Hambai from Mike. I think this and take a shock to Manabukago Tanglayan. Sharang Shalo, Kumulongo the Promotani Katal Party of Peace, Piogidika, the Promotani Chairman. MDC Bubagara Product Kishore Deborma
kok narak thani tipra mo thani chairman shaka thangnai kedengma jora romoi tipra sarong no tuidulnai rokno lollipop shimino roi tongmani phiaba tabuk tei onglia tipra mo thagretar tipra leni bagai compromise khaya yango IPF tinobo tipra mo thabai thanchani chobao godalna bagai kobokha bono karebo pandao phaimanjak phaika TDID sini chairman mochang jagodish deborma te MDC गणेश देववर्मा आकर्षण आंचलिक पार्टी नेशनल पार्टी के साथ जोड़ करता है किसके लिए करता है कोई रंग के लिए करता है कोई मंत्री के लिए करता है कोई आके बोलेगा कि बुबागरा आप मुख्यमंत्री बन जाओ कुछ नहीं मिलेगा दशरथ देव भी मुख्यमंत्री था कुछ नहीं मिला ये सब लॉलीपॉप है लॉलीपॉप आप लोग अच्छा है आज जो बारिश आ रहा है ना बिजली आ रहा है अच्छा नो कॉम्प्रोमाइज ऑन चित्रलैंड एंड दिल्ली चित्रलैंड और हम अपने मोथा को बोलना चाहता है IPFT को भी बोलो बुबागरा IPFT का अगेंस्ट नहीं है अगर उनको चित्रलैंड चाहिए तो हम लोग भी चित्रलैंड देने के लिए तैयार है आप बुबागरा आपके लिए पानी के सामने किश्ती के सामने आपके लिए हम बोल रहा है क्योंकि बुबागरा रेडी है और अगर आप लोग रेडी है कि नहीं है कि नहीं है तो 2023 तक खालसा होंगी यहाँ में कोई देवबर्मा नहीं कोई चमत्कार नहीं कोई रियल नहीं कोई डुबीनी नहीं कोई रंगखोल नहीं कोई गानू नहीं कोई नहीं हम लोग सब 19 का 19 दफा हम लोग सब एक बार किस तरह से बन के लड़ेगा बेलैनो हमारे धन्यवाद खुलुमपा खाइदेंगे संते का शकक तमानी बखागो थांलायानो JBP शाखामनो को खरंगनि बुखुंनो चुबा माने यागलो तिनि हायनो हाय JBP शाखामनो गो बुखु अस्मिता देबरमनो थांगै चुबाय खाति प्रशंक्राम मथानि आदंसं आरो थांगै नुफुंनि बरगबाय मालाय माने यागलो कक्तमा थुंनाय रगनो तामो शाखा खनाय नायदि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी गौतम देबबर्मा हाय तिनि वाटेनो बनि जराबा साकनि जराबा तिनि सुंनाय माने बागै आं आनि एंते त्रिपुरा शंकराम मथा गौतम देबबर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि ताई आनि त्रिपुरा शंकराम मथानि जतसिन प्रेसिडेंट जेतसिन त्रिपुरा साहानि जत दफानि बरगनो आं बेले बेले के हामबायना मुसुंगा ताई तिन त्रिपुरा शंकराम मथानि जत आदो खतिनि बं दागि मुंबाय आं हायनि हाय तिन ताइसे जिगुआ माफा जेवका उसलंगासों खाजना नवातिया ताइसिनि मालादानि त्रिपुरा बनसु बसदि थाकिया आपनि जस्ट 2 दिन परा संसारखौ खबरमान जासिनि अस्मिता देबबर्मा फाइ डिस्ट्रिक्टनि PS चाम्पा हावानि बबातिनि खरसा माजिं पास इंगा छात्र ब्रिलियन स्टूडेंट को माजिं फाजि तांजा के बताइसा याकुं बुफां साकानि खालायनाय बायजाखा गयम साकानि खालायबाय हुइ खानागासों ओंका आबो दिन बिसमा बायजाक याकुं बायखान छवा गताय सिनि सोशल मीडिया जे फेसबुक जे सिनि ट्विटर जतन जे यूज खायतन ना नुगो तंमानिया बसं नुगो तंमानिया गला सं बंगमालिया जे सिनि मीडिया फ्रेंड सं नुगुने सिन मथा सं मासाला केतिनि आप नुको खामनिया गला संतिनि आनि हाय ताइसा जीबी सागतंनि सं सुबसना हने सं वासुक लाके हाइदेंगे संते का शकक तमानी बखागो थांलायानो बाने अंखा काशा दफानो कोजोको कारिथानि बेलायनो नांकुमानि O baniya baino phainai salo chini tipra sarok mo thangjangna hini chengkha khayo belano kaham koktwma tipra sarok bo teruk terikhe baniya bai kwrwngma chengsawai tongo amo haino kaisa mangpili mokolo klaika telemonani hodorai gamio sahasra jomatiya mungoi khoroksa tipra sa juta snamnani factory chengsaka hasteni joto baniya khainai rongno eba muchungnai rongno bini aro thangai kisa rangni marini bisingtei manina hari mano hini saka आं तो बिलाय खातुं खाजे हेते आं दारा को तोर बसि जुतानो सें साइरि माने बा आं बागै तो खातुं माने आसा एक्सप्रेशन से साबायलिया हान बागै आं लकरनो कयगा मसुगु जे तिन दादानि फार्स्ट बो जे स्टार्टिंग खाइमानि अ जुतानि न जतो बरगनो नु तिन दफानो सिनाय रगनो माने सिनि दफान बरग जारा दुगान रय दंगाय रगनो कयने मसुगु जे आं दारा संबर हर सेला सप्लाय बिरिनाय प्लस मार्केटिंग प्राइस देखि बिरनाय के आं जतनो कयजा अ तिनि या क्लाब सना माने बिजनेस न जतनो हिसाब काउंट नंबर तलागो स्क्रीन सिजा जोंरिवानो आजा कन्टे खाइ प्लिज जतनो कन्टे खाइबाय जादि बे हलसेलारनो बान कयजानाय चिनर खाइ हलसेलनि बागै जुदासा न खाइजानो स्रां सालो बिशालगढ़ गेस हाबानो बसकांगो तिनि बाय सालथाम रमै बिशालगढ़ गेस बेटेलियन सामुं तांनाय रक सामुं किफिलिना बागै खरांति सालायका
Koktwma saimankha o gas habanogo thangnai bisiburi Jora romoi khorok dokche samung khlaiye chai tongmani phiaba achomsa gas habanok muthagoi rwjakmani bagoi o samung bai kwrwngjak samung khaijanai rokni bo jwngjal nukjakha yango koksil chamung bisiburum burum no BMS ni adongsong membership ni mungoi gobang rang nawi tongmani phiaba borokni o jwngjal jorao ganao manliya borok BMS no bo আমাদের কর্মসংস্থান আচ্ছানো হতে দিচ্ছি না দেব না আমাদের পেটের ভাত কেড়ে নিতে দিচ্ছি না দেব না Srang shalo Trinamool ni bekhakdai Koktwma thumpanda khlaijaka a pandao MP Ritobroto Banerjee te TMC ni adong Shavini Ghosh borok shaka Tripura haste o kok sanani raida koroi o hapangni Jora o haste ni lukurongni khorangti sanani raida kmajakhani bo hapangni phaising kok silchaka Trinamool ni adongsong এবং সিনিয়র নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেতা তার কনভয় সেদিন আমরাও ছিলাম তাতে সেই কনভয়ে যে আক্রমণ আজও কেউ হচ্ছে অ্যারেস্ট হননি সুবলদার গাড়ি কিভাবে আক্রান্ত হয়েছে খোয়াইয়ে সংবাদ মাধ্যম দেখেছেন কেউ অ্যারেস্টেড হয়নি এবং বিশেষ করে তপন দত্তর মতো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সিনিয়র লিডার প্রেমতোষ দেবনাথের মতো আমাদের রাজ্যের সিনিয়র লিডার ত্রিপুরার রাখাল দাস এমনকি তার বৃদ্ধা মা বেচারাম নাথ এই যে এদের ওপর যে ভয়ঙ্কর আক্রমণগুলো চলছে এই আক্রমণ ওরা মনে করছেন যে ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে এগুলো করা যাবে বাংলার নির্বাচন এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে বাইরে থেকে যে বর্গীরা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছিলেন আমাদের ওখানে কোনো প্রবলেম হয়নি ওরা হোটেল ভাড়া করে থেকেছেন গোটা হোটেল দিয়ে নিয়েছেন একাধিক হোটেলে থেকেছেন কেউ একবারের জন্য হচ্ছে লাইট কাটার কথা ভাবেনি কোথাও আলোচনা করা যাবে তা ভাবেনি হোটেলে বসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুৎসিত বিষোদ্গার করেছেন কেউ বাধা দেয়নি কারণ গণতন্ত্রের বেসিক কথা হচ্ছে এখন ভোলতায়ার সম্পর্কে আমি এই কারণে বলতে হয় বিপ্লববাবু নিশ্চয়ই ভোলতায়ারের কথা শুনেছেন যদিও ভোলতায়ারের সঙ্গেও হাঁসের অক্সিজেনের কোনো সম্পর্ক ছিল না ভোলতায়ারের মূল কথা হচ্ছে আই মে নট এগ্রি উইথ হোয়াট ইউ সে বাট আই উইল ডিফেন্ড টু দ্য লাস্ট ইউর রাইট টু সে ইট এই মানুষের কথা বলবার অধিকার এখানে আক্রান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যাপ্টেন্সিতে আমরা এবং ত্রিপুরার আমাদের নেতারা তারা নেতৃত্ব দেবেন এই গোটা টিমওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে আমরা এখানে আইনের শাসন গণতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়বো এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ থ্যাংক ইউ এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত Dinini Koktwma o sungnu kha Bisramganj o Agriculture Department ni katal habanok tangjamani te aboni agolo sungnu kha Maharaja Birbikram Kishore Manukani Ajema Shalno Rogoi TDRC hapangrok tamos tangbatang tangoi tong te aboni agolo sungnu kha Telemora o Yaklamni factory chengjamani te aboni agolo sungnu kha Trinamool ni bekhaktoi Koktwma thumpanda chengjamani Takude bokhusongno beleke hambaisini Salsa jorani Koktwma no naitongma bagai haino hai sengkhana Salsa jorani Koktwma no tubi phainai naitongni norok Chumui TV khulumka